Kaway-kaway sa diha. Kaway-kaway ba? Sir, kaway-kaway sir eh. Di binidyo ko sir. Sir, anong tawag niyan sir? Hindi ko alam yan. Anong tawag ito sir? Automatic cutting. Automatic cutting. Yan, ito pala yung automatic cutting. Ganda ng ano. Ganda ng labas. Gawa, oh. Straight na straight. Automatic cutting pala to. You know? Yung steel plate kinakating niya. Yan. Automatic cutting pala to eh. You know, ina-align nila. Ina-align yun. Ganda. Yan. Align na oh. Putol. Settings. Yan, pinapura na ng settings. Lock, you know. May pinipihit siya dyan ano. Gitna na. Yan. Oh, hit na. Oh, lakas ng putok. Putol na. Ganda ng pagkaputol. Lapit na oh, bilis. Putol na. Oh. Diretso.